या वो गुल्लू ये मोबाइल की लाइट खोल। या मोबाइल की लाइट खोल और यहाँ रख दे ऊपर, इसमें कोई वीडियो लगा दे। चार्जिंग तो हुआ है ना? हाँ मेरा बेटा वो वीडियो लगा दे कोई, ऑन कर दे वीडियो। 2 पे करियो अपनी वाली, लंबी वाली लगा ना, बस सही है। 2 पे लगा के इसको यहाँ बीच में रख दे मैं रखूँ अपने हिसाब से। जा कुर्सी दियो यार बैठने के लिए। चूना पर रख दे, बिल्लियाँ फाड़ देंगी। वो रही कीले बहुत लगी हुई सामने, ठुकवा दी मैंने कीले 4। ये गाइस आ गई मछली हमारी। वो शॉर्ट बना के डाला है ना रात को, तो सब्सक्राइब भी दबा के हैं उस पर, और वो 1000 पे जला के डालते ही उसने भेजा है। मैंने बोला मेरी तस्वीर डाल और हस्तियों के बोल मज़ार डाल दे बीच में।
हमें सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो देखना हमारी पूरी, शेयर करना, कमेंट करना, सपोर्ट लाजमी करना। ये मेरा निकम्मा बेटा आ गया है, दरवाज़ा बंद है, गया है अंदर। उधर चला जा, उस वाशरूम में चला जा, जल्दी जा। ये मानो बिल्ली आ गई।
ये बिल्ली के बच्चे हैं, खेल रहे होते हैं। लाइक सपोर्ट करना, हमें लाइक करना, सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो को भी देना। ठीक है गाइस, ये हमारे मिट्टू आ गए, मिट्टू आ गए, मिट्टू 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 मिट्टू। हमारे येलो दिखने का गाइस खेल रहे हैं, आपस में खेलते हैं। मिट्टू पिट्टू चूरी खाएगा तो क्या खाएगा? खाना खाएगा या थप्पड़ खाएगा? हैं? बिट्टू थप्पड़ खाएगा? ए बिट्टू, ए बिट्टू, बिट्टू थप्पड़ खाएगा?
ये बड़े खूबसूरत होते हैं येलो रिंगनेट। ये बिल्ली के बच्चे खेल रहे हैं हमारे। ये गाइस मुर्गे आ गए हमारे। ये मुर्गे हैं हमारे। कभी सही नहीं दवा करना मुर्गों की। कभी सही नहीं हमारे मुर्गों की गाइस, उनकी दवा करना। ये हमारे मुर्गे हैं। ये वाइट वाला है, थोड़ा बीमार है, मुर्गी बेचारी बीमार है। खाना वाना दे रहा हूँ मैं उनको भी। यही चलें गाइस, अब तुम्हारे को बैल दिखाते हैं। अब आपको हम बैल दिखाते हैं, बछड़ा बछड़ा अपना दिखाते हैं। बछड़ा 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 दिखाने आ गया आपको। ये मेरा बछड़ा है, प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। ये गाइस हमारा बछड़ा है। ये ऊपर से नीचे देखता रहता है, पहली मंजिल पे है, ऊपर से नीचे झांकता है। ये पहली मंजिल पे है। और मुन्नी खड़ी हुई है। प्यार करवा रहा है।
गाइस सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो पूरी देखना, सपोर्ट करना। सही आगे वीडियो भेजता रहूँगा। सही है गाइस, अब अल्लाह हाफिज़ करते हैं। वीडियो बना दी हमने, थोड़ी सी बिल्ली दिखाते हैं आपको।